हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है अक्सापुर एकेडमी में। ओके, तो चलिए आज हम लोग 2 मिनट में हम लोग लास्ट लेक्चर में जो देखा था उसकी थोड़ी सी हल्की सी रिविजन्स कर लेते हैं। ओके, तो हमने यूपीएससी में देखा था कि ये एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना होता है, ये एग्ज़ाम का सिलेबस, नंबर ऑफ द अटेम्प्ट कितने होते हैं, इसकी एजुकेशंस कितनी है, इनका प्री का सिलेबस प्लस मेन सिलेबस। ओके, इनके मार्क्स, इन सब हमने देखा था। तो आज के लेक्चर हम सेम एमपीसी के बारे में भी देख रहे हैं। जिस तरह से एमपीसी के बारे में आज बात करना है, एमपीसी भी सेम जिस तरह से एजुकेशन देखना है, उनके क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, नंबर ऑफ द अटेम्प्ट कितने हैं, फिर ये राज्य सेवा एग्ज़ाम होती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं, कोई भी डिग्री से आप ग्रेजुएट कर चुके हो, यानी बीए हो, बीएससी हो या मेडिकल हो, बीई, कोई भी ईटीसी, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर इसकी एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा यूपीएससी से डिफरेंट एज लिमिट होती है। जनरल कैटेगरी, ओपन एंड ईडब्ल्यूएस, ये लोगों को मीन्स ये स्टूडेंट 19 से लेकर 38 तक, ओबीसी 19 से 43, एससी एसटी 45, पीडब्ल्यूडी 45, इतने एज तक कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम इनके नंबर ऑफ द अटेम्प्ट की अगर बात करते हैं, इन्होंने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया है। नंबर ऑफ द अटेम्प्ट पहले कंसिडर नहीं किया करते थे। ओके, अभी उन्होंने 2021 में उन्होंने एक नया नोटिफिकेशंस डिक्लेयर किया। इसमें उन्होंने ये बोला है 2021 से जितने भी वो नोटिफिकेशन निकालेंगे उसके अंदर उन्होंने ये नंबर ऑफ द अटेम्प्ट काउंट करेंगे। जिस तरह से ओपन, जनरल, ईडब्ल्यूएस 6 बार दे सकते हो, ओबीसी 9 टाइम, एससी एसटी नो लिमिट। ओके, ये उन्होंने अभी ऐड कर दिया। नमस्कार मित्रांनो, अक्सापुर अकॅडमीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण एक नवीन व्हिडिओ सिरीज बघणार आहे। लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलं आहे की यूपीएससीबद्दल त्याची एज काय आहे, त्यांचे एज्युकेशन काय, नंबर ऑफ द अटेम्प्ट काय, प्रीचं सिलेबस काय, मेनचं सिलेबस काय, कोणती एक्झाम किती मार्काची असते, टोटल मार्क्स किती आहेत। त्याचप्रमाणे आज आपण एमपीएससीबद्दल पण थोडीशी माहिती घेऊया की एमपीएससी एक्झाम देताना त्याची पात्रता काय, त्याची एज्युकेशन्स किती लागतात, त्याचे एज काय आहे, नंबर ऑफ द अटेम्प्ट किती आहेत। ओके, चला तर मग स्टार्ट करूया। पहिला जर आपण बघितलं त्याची इलिजिबिलिटीबद्दल बोलायचं झालं तर एज्युकेशन्स क्वालिफिकेशन्स कुठल्या पण डिग्रीमध्ये तुम्ही बॅचलर डिग्री करू शकता आणि तुम्ही ग्रॅज्युएट झाला तर तुम्ही हे एक्झाम ॲपियरिंग म्हणजे देऊ शकता। ओके, दुसरा पॉईंट आहे वय, म्हणजे एज लिमिटचं जर बोलायचं झालं, ओपन कॅटेगरी, जनरल कॅटेगरी किंवा ईडब्ल्यूएस हे 19 to 38, ओबीसी 19 to 43, एससी एसटी 19 to 45, पीडब्ल्यूडी 19 to 45, हे त्यांची एज लिमिट आहे। ह्या एज लिमिटपर्यंत तुम्ही हे एक्झाम देऊ शकता। ओके, तर ह्यांचं नेक्स्ट पॉईंट जर बघायचं झालं तर अटेम्प्ट किती आहेत। यार पहिलं एमपीएससी अटेम्प्ट काउंट करत नव्हते, कोण किती वेळा पण एक्झाम द्या असं त्यांनी सांगत होते, पण असं काय मेन्शन नव्हतं। पण 2021ला त्याने एक नवीन नोटिफिकेशन्स काढले। त्या नोटिफिकेशन्सप्रमाणे त्यांनी पण यूपीएससीप्रमाणे आता कितीदा तुम्ही एक्झाम देऊ शकता त्यासाठी त्यांनी लिमिट लावलेलं आहेत। तसं बघितलं तर ओपन, जनरल किंवा ईडब्ल्यूएससाठी 6 वेळा, ओबीसी 9 वेळा, एससी एसटी नो लिमिट। ओके,
हे त्यांचे क्रायटेरिया आता त्यांनी दिलेले आहेत. आणि त्यानंतर आपण राज्यसेवाबद्दल आपण बोलूया. आता अगोदर हे खूप महत्त्वाचं होतं, हे पॉईंट आपण कवर केलं आहे. आता आपण पुढचंच पॉईंट बघूया. चलिए फ्रेंड, फिर हम लोग अभी ये तो अभी अब समझ में अगर आपको आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं कि महाराष्ट्र लोक सेवा जो आयोग होता है यानी एमपीसी होती है, इनके अंडर कितने पोस्ट ये लोग ले लेते हैं ये हम लोग देख लेते हैं. पहले अगर बात करते हैं राज्य सेवा है ना, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन. दूसरी बात हम सेकंड करते हैं महाराष्ट्र वन सेवा, फॉरेस्ट सर्विस. थर्ड होता है एग्रीकल्चर सर्विस. फोर्थ होता है इंजीनियरिंग सर्विस. 6 या 5 चाहिए, 5 होता है सिविल जजेस एंड जुडिशली मैजिस्ट्रेट. और हम देखेंगे सहायक मोटर वाहन निरीक्षक, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर. उसके बाद कंबाइन एग्ज़ाम होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है. ये बहुत सारे बच्चे अपने महाराष्ट्र के इसकी तैयारी करते हैं. ये पोस्ट से आप PSI हो सकते हो, सेल्स टैक्स ऑफिसर हो सकते हो, सहायक कक्षा देकर ASO आप एग्ज़ाम दे सकते हो. ओके, उसके बाद टैक्स असिस्टेंट की एग्ज़ाम होती है ना. फिर उसके बाद असिस्टेंट की एग्ज़ाम होती है, जैसे क्लार्क, क्लेरिकलर, टंक लेखन जो होते हैं उनकी एग्जाम्स यहाँ पर होती. चला तर मित्रांनो, आपण आत्ताच बघितलं. आता आपण हे बघूया की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत कोणकोणते पोस्ट ते लोक फिलअप करतात ते आपण बघूया. म्हणजे कुठले पोस्ट घेतात ते बघूया. पहिली जर बघितलं तर राज्यसेवा सगळ्यात महत्त्वाची. ह्या मुलं खूप मुलं हे अभ्यास करतात. त्यानंतर फॉरेस्ट सर्विस हो ना, त्यानंतर कृषी सेवा, अभियांत्रिकी सेवा आणि दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी, सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा. त्यानंतर कंबाईन तर खूप महत्त्वाची आहे, कारण खूप सारे मुलं PSI, STI, ASO ह्या एक्झामासाठी खूप मुलं अभ्यास करतात. ओके, त्यानंतर टॅक्स असिस्टंट आहे, त्यानंतर लिपिक आहे आणि टंकलेखन आहे. ओके, तर पुढचं बघूया आपण काय आहे. पुढचं जर झालं तर MPC राज्यसेवाबद्दल आपण थोडीशी माहिती घेऊया. की आपण सगळ्यात महत्त्वाचं बघितला होता की पहिली पेपर ते राज्यसेवा घेतात, त्याचप्रमाणे आपण राज्यसेवाबद्दल थोडीशी माहिती घेऊया. राज्यसेवाबद्दल सांगायचं झालं तर सेम जसं UPSC 3 स्टेपमध्ये एक्झाम कंडक्ट करत असते हो ना, प्रिलियम्स, मेन्स आणि मुलाखत. त्याचप्रमाणे MPC पण 3 स्टेपमध्ये ही एक्झाम कंडक्ट करते. ओके, तर चला स्टार्ट बघूया. प्रिलिमिनरी पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत. ह्याबद्दल जर सांगायचं झालं तर सेम पूर्व परीक्षा MCQ टाईप आहे, मेन्स पण ह्यामध्ये MCQ टाईप आहे. थोडंसं UPSC प्रमाणे फरक आहे. UPSC मेन्स जी एग्ज़ाम आहे ते डिस्क्रिप्टिव्ह आहे. ओके, पण ह्या MCQ आहे. चलिए फ्रेंड, तो हमने अभी तक लोक सेवा आयोग के MPSC के थ्रू जितने भी पोस्ट फिलअप होते हैं वो देखा. अभी हम थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बात करते हैं MPSC के थ्रू राज्य सेवा परीक्षा, ये बहुत ज़रूरी होती है. इसमें अगर बात करते हैं हम लोग, इसमें जितने भी स्टेट के यानी राज्य के क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, क्लास 1 वो यहाँ से फिलअप होते हैं. जैसा DM, DYSP, तहसीलदार. ओके, DA मीन्स डिप्टी कलेक्टर, DYSP एंड तहसीलदार. ये टॉप के पोस्ट ये राज्यसेवा परीक्षा से फिलअप करते हैं. चलिए इनके हम स्टेप भी देख लेते हैं. अगर पहली बात हम करते हैं इनकी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की, फिर मेंस एग्ज़ाम की, फिर इंटरव्यू की. अगर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात करें तो ये MCQ टाइप होती है, मेंस भी इनकी MCQ टाइप होती है. UPSC बट यहाँ पर UPSC की अगर बात करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिटर्न एग्ज़ाम्स होती है. ये दोनों ये MCQ टाइप की एग्ज़ाम होते हैं. ओके, तो हम राज्यसेवा परीक्षा की बात करते हैं तो पूर्व परीक्षा 400 मार्क की होती है, मेंस 800 मार्क की होती है, इंटरव्यू 100 मार्क्स की होती है. सेम जिस तरह से UPSC कंडक्ट कराती है उसी तरह से प्री का जो भी सिलेबस है ये UPSC एंड MPSC का दोनों का सेम ही है, और बस डिफरेंट है. मेंस एग्ज़ाम में, मुलाकात में भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है. ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पूर्व परीक्षा के बारे में. ओके, पूर्व परीक्षा के बारे में अगर मैं बात करूं तो UPSC के जिस तरह से पेपर है, यानी UPSC जिस तरह से
सिलेबस उन्होंने सेट किया है, उसी तरह से एमपीएससी ने भी उनका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का पेपर सेट किया है। सेम करंट इवेंट ऑफ द स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल। बस एमपीएससी ने एक काम क्या किया पता है, एमपीएससी ने फोकस किया स्टेट पर, यानी महाराष्ट्र स्टेट। ओके, उस पर उन्होंने फोकस किया। जैसे यहाँ देखिए महाराष्ट्राचे संदर्भ, महाराष्ट्र रेफरेंस टू द स्पेशल ऑफ द महाराष्ट्र। ओके, यहाँ भी महाराष्ट्र, यहाँ भी महाराष्ट्र बोलना, बस इतना ही है। सिलेबस से मैं बस थोड़ा सा उन्होंने रेफरेंस में महाराष्ट्र स्टेट, क्यों हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी बहुत इंक्वायरी रहेगी ही। ओके, बाकी सिलेबस सेम है। 200 मार्क की एग्ज़ाम होती है इन लोगों की, 200 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है। क्वेश्चन नंबर ऑफ द क्वेश्चन 100 होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स। ओके, इतने एग्ज़ाम होती है। सेम वही होता है उनका। देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो करंट इवेंट्स, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल, हिस्ट्री होता है। ओके, हिस्ट्री तो होता ही है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो पॉलिटी होता है। ओके, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है। देखो यहाँ पे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, इंक्लूजन्स है, जनरल साइंस है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ओके, पर्यावरण, ये सब सिलेबस आता है पूर्व परीक्षा में। अगर पेपर 2 की हम लोग बात करते हैं तो पेपर 2 में भी सेम वही है जिस तरह से यूपीएससी ने सेट किया था। सेम 200 मार्क्स। ओके, 200 मार्क्स। नंबर ऑफ द क्वेश्चंस 80, 1 क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स। ओके, अगर इनके हम मार्क्स की डिवीजन की अगर बात करते हैं तो 50 मार्क्स इनके पैसेज के आते हैं। ओके, 30 क्वेश्चंस इनके बेसिक न्यूमरेसी, बोले तो लॉजिकल रीजनिंग आते हैं, डिसीजंस मेकिंग आते हैं। ओके, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी, ये इस पर उन्होंने फोकस किया है। और अगर बात करें हम इसकी, तो यूपीएससी में ये जो एग्ज़ाम होती है ना, ये एग्ज़ाम ये क्वालिफाइड है ना, क्वालिफाइड है। तो आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाना है। मगर एमपीएससी में ऐसे नहीं है। एमपीएससी में ये मार्क्स कंडक्ट होते हैं, मीन्स पेपर 1 और पेपर 2 200 एंड 200 ऐसे मिलाकर 400 मार्क्स के एग्ज़ाम ले लेते हैं। और ये एग्ज़ाम कंसिडर वो लोग करके ही फाइनल कटअप डिक्लेअर करते हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट होता है, जो भी प्री में पास हो जाएगा फिर वो मेन्स के लिए अफेअर हो जाते हैं। चला तर मग आपण थोडंसं मराठीमध्ये पण बघूया, कारण मराठीमध्ये पण माझे काही स्टुडंट आहेत. ओके मित्रांनो, पूर्व परीक्षेबद्दल जर आपण बघितलं, राज्यसेवा पूर्व परीक्षेबद्दल 400 गुणाचं असते, मुख्य परीक्षा 800 गुणाची असते, मुलाखत 100 गुणाचं असते. ओके, ह्याबद्दल जर बोलायचं झालं, पूर्व परीक्षाचं जर सिलेबसबद्दल जर आपण बोलायचं झालं तर यूपीएससी सिलेबस आणि एमपीएससी सिलेबस दोन्ही सेमच आहेत. ओके, फक्त त्यांनी फोकस केलेत महाराष्ट्रावरती त्यांनी फोकस केलेत. ओके, ते करायलाच पाहिजे. आपण शेवटी महाराष्ट्रामध्ये राहतो, या करायलाच पाहिजे, हो ना. तर बघा, सेम करंट इव्हेंट्स, स्टेट, इंटरनॅशनल. ओके, त्यानंतर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्पेशल ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन नॅशनल मुवमेंट. त्यानंतर आपण बघितलं जॉग्राफी, वर्ल्ड जॉग्राफी, फिजिकल जॉग्राफी, इकॉनॉमी जॉग्राफी, स्पेशल इन महाराष्ट्र. त्यानंतर पॉलिटीबद्दल जर बोलायचं झालं तर पूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन आहे, पॉलिटिकल सिस्टीम्स आहे, पंचायत राज आहे, अर्बन गव्हर्नन्स आहे. महाराष्ट्राबद्दल पण त्यांनी विचारतात. ओके, महाराष्ट्राबद्दल पण लक्ष ठेवा. त्यानंतर आर्थिक म्हणजे इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, सोशल डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, पॉवर्टी, इन्क्लुजन, डेमोग्राफिक, हे सर्व त्यांनी विचारतात. सिलेबस दोघांचं सेमच आहे. त्यानंतर इन्व्हायरमेंटल इश्यू. ओके, त्यानंतर क्लायमेट चेंज आणि जनरल सायन्समध्ये सेम बायोलॉजी, फिजिक्स आणि केमिस्ट्री. मॅथ्स येत नाही. ओके, चुकून कधी कधी झालं. त्यानंतर जर बघितलं सेम 200 मार्काची एक्झाम, 100 क्वेश्चन, 2 मार्क्स, एक क्वेश्चनला 200 मार्क होतात. जर पेपर 2 बद्दल बोलायचं झालं, पेपर 2 पण सेम आहे. जसं यूपीएससी कंडक्ट करते, फक्त यांचं फक्त एकच आहे की एमपीएससी ह्यांचे मार्क्स कंडक्ट करते, म्हणजे मार्क्स इन्क्लूड करतात. यूपीएससी करत नाही. यूपीएससी फक्त क्वालिफाईंग केलेत, त्यांनी फक्त क्वालिफाईंग ठेवलेत. ओके, पण एमपीएससी कंडक्ट करून 400 मार्काचं कटअप लावतात. जे पण प्री क्लिअर झाले ते मेन्सला अपेअरिंग होतात. ह्याचं जर
आपण सिलेबस बघितला, आकलन क्षमता आहे, वैयक्तिक कौशल्य आणि संवाद कौशल्य आहे, त्यानंतर लॉजिकल रिझनिंग आणि ॲनालिटिकल रिझनिंग आहे, डिसिजन मेकिंग आणि प्रॉब्लेम सॉल्विंग आहे, सामान्य बौद्धिक क्षमता आहे, बेसिक न्यूमरसी आहे आणि त्यामध्ये नंतर मराठी आणि इंग्रजीचे पॅसेज असतात. ओके, ह्या जर बघितल्या पॅसेजचे टोटल 50 क्वेश्चन असतात. त्यानंतर पॉईंट, त्यानंतर लॉजिक रिझनिंग, डिसिजन मेकिंग, जनरल मेंटल ॲबिलिटी, बेसिक न्यूमरसी ह्यांचे सगळं म्हणजे रिझनिंगचं जे पार्ट आहे त्याला 30 क्वेश्चन्स असतात. ओके, डिसिजन मेकिंगचे 5 क्वेश्चन असतात. त्यानंतर राहिलेले जे 25 क्वेश्चन असतात, 25 जे क्वेश्चन असतात ते बाकीचे तुमचं रिझनिंग आहे, बेसिक न्यूमरसी आहे, हे सगळे असतात. ओके, चला तर हे तुम्हाला समजलं असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या, आपण नेक्स्ट जाऊया. ओके, तो फ्रेंड चलिए अभी हम एमपीएससी के मुख्य परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं. सॉरी, एमपीएससी मुख्य परीक्षा की अगर बात करते हैं, एक मिनट, टोटल 6 पेपर होते हैं उनमें कंडक्ट करने के लिए. ओके, जिस तरह से हमने यूपीएससी में देखा था कि 9 पेपर होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर 6 एग्ज़ाम्स होते हैं. पहली बात करेंगे, बस उन्होंने क्या किया है पता है, मराठी और इंग्लिश, ये पेपर को उन्होंने डिवाइडेड किया है. ओके, ये जब पेपर फर्स्ट यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ऐसे उन्होंने किया, पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे किया. पेपर 1 की अगर मैं बात करता हूँ, 50 मार्क्स इंग्लिश, 50 मार्क मराठी. ओके, ये मराठी, ये इंग्लिश. ओके, फिर उन्होंने क्या किया है, पेपर सेकंड में सेम, यहाँ पे लिख देता हूँ, पेपर सेकंड में सेम, फिर इंग्लिश 50 मार्क्स, मराठी 50 मार्क्स, ऐसे मिलाकर टोटल 200 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है मेंस में. ओके, अगर इसके सिलेबस हम लोग देखते हैं, ओके, तो देखिए क्या क्या ये स्ट्रक्चर है. जिस तरह से 6 पेपर होते हैं, जिस तरह से उनके 800 मार्क्स होते हैं, इसका बस स्ट्रक्चर है. और इनके अगर एमसीक्यू में देखें 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है, यह बहुत ज़रूरी है. निगेटिव मार्किंग यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है. और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मराठी और इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज में इनके क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं. 3 आवर्स की एग्ज़ाम होती है मराठी और इंग्लिश मिलाकर. बाकी के जो जनरल स्टडी है वो 2 आवर्स के 2 आवर्स की होती है. ओके, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं. इनके अगर स्टैंडर्ड देखते हैं तो बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री होती है. ओके, चला तर मग मित्रांनो, आपण आज मुख्य परीक्षेबद्दल थोडंसं बघूया. महाराष्ट्र एमपीएससी मुख्य परीक्षा म्हणजे राज्यसेवा मुख्य परीक्षाबद्दल. ह्यामध्ये जर बघायचं झालं तर टोटल 6 पेपर आहेत त्यांचे, आणि 800 मार्क्स आहेत आणि 100 मार्काची मुलाखत आहे. ओके, सेम यूपीएससी बद्दल जर झालं तर यूपीएससीमध्ये 9 पेपर होते, है ना, 9 पेपर होते. आणि त्यानंतर त्याने फक्त जीएसमध्ये जर बघितला तर 1750 मार्काची त्यांची जीएस होतं, ऑप्शनल वगैरे आहेत, असं इथं काही नाही आहे. ह्यामध्ये फक्त जर बघितला मराठी आणि इंग्लिश, मराठी आणि इंग्लिशला त्याने फक्त डिवायडेड केलेत. ओके, हे इंग्लिश, हे मराठी, ह्यामध्ये त्याने काय केलेत माहिती आहे का, हे पेपर 1, ओके, हे 50 मार्क आणि हे 50 मार्क, असे मिळून दोन्ही मिळून 100 मार्क. त्यानंतर पेपर 2 सेम, मराठी आणि इंग्लिश 50 मार्क 50 मार्क, टोटल मिळून 100, असं टोटल बघितलं तर 200 मार्काची एक्झाम. ओके आहे. ते आपण पुढच्या स्लाईडमध्ये बघूच पूर्ण सिलेबस. फक्त आपण थोडंसं स्टँडर्ड आहे थोडंसं समजून घेऊया. तुम्ही थोडंसं याचं स्क्रीनशॉट मारून घेताय का ठेवा, तुम्हाला समजायला पाहिजे. ओके, आणि जर जी एसबद्दल बोलायचं झालं, जी एस 150 क्वेश्चन्स आहेत. ओके, 150 क्वेश्चन, स्टँडर्ड पदवी आहे, मराठी आणि इंग्रजीमध्ये क्वेश्चन्स असतात, 2 तास MCQ टाईप. ओके, चला मग ठीक आहे, आपण नेक्स्ट बघूया. ओके, मुख्य परीक्षेमधील कोणते विषय आहेत. ओके, हे अभ्यासक्रम आपण बघूया. ओके, आता आपण बघितल्याप्रमाणे, ओके, मराठी 50 मार्क, ओके, इंग्लिश 50 मार्क, यानी ओके, अगर इसके हम ये जर बघितलं
तर एक एसे विचारतात 400, म्हणजे दोन एसे असतात, त्यापैकी एक एसे लिहायचा असतो 400 शब्दामध्ये. दुसरं जर झालं इंग्रजी उतारा देतात, ते मराठीमध्ये भाषांतर करायचा असतो आणि सारांश लेखन. सेम इंग्रजीमध्ये पण त्याने काय केलेत माहिती आहे का, 2 एसे देतात, एक एसे लिहायचं असतो 400 मार्कामध्ये. इथं मराठी पॅराग्राफ देतात, त्याचं इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेशन करायचं असतं आणि प्रिसाईज रायटिंग हे कंपल्सरी आहेत. हे झालं भाग 1 म्हणजे भाग 1. आणि भाग 2 मध्ये जर बघितला तर ह्यामध्ये थोडंसं ग्रामर त्याने दिलेलं आहेत, ग्रामर व्याकरण दिलेले आहेत, हो ना, खूप गरजेचं असतं. त्यानंतर इंग्लिशमध्ये पण त्याने ग्रामर दिलेले आहेत. ओके, ये समझला. ओके फ्रेंड, तो चलिए हम लोग अभी थोड़ा सा मेन एग्ज़ाम्स के बारे में बात करते हैं एमपीएससी की. अभी हमने देखा था कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने मार्क्स की एग्ज़ाम होती है. अभी हम थोड़ा सा जीएस का मीन्स कंपलसरी जो पेपर होता है मुख्य परीक्षा में एमपीएससी की, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. मराठी 50 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, इंग्लिश 50 मार्क्स की, ये पेपर 1. फिर सेम पेपर 2 में क्या होता है 50 मार्क्स मराठी, 50 मार्क्स इंग्लिश. अगर पेपर 1 में अगर पार्ट फर्स्ट की मैं बात करता हूँ तो इसमें निबंध पूछा जाता है. ओके, ऐसे राइटिंग पूछा जाता है. 2 ऐसे होते हैं, इसमें से 4 लिखना, 2 ऐसे होते हैं, इसमें से एक ऐसे लिखना होता है 400 वर्ड्स में. फिर उन्होंने अगर देखेंगे तो एक इंग्लिश में पैराग्राफ देते हैं, उसका मराठी में ट्रांसलेशन करना होता है. सेम ऐसे ही अंग्रेज़ी का होता है, ऐसे 2 ऐसे होते हैं, एक ऐसे लिखना होता है 400 मार्क में. फिर ट्रांसलेशन मराठी पैराग्राफ दिए होते हैं, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, फिर प्रिसाइज राइटिंग होती है. सेम अगर पेपर 2 की हम बात करें तो 50 मार्क्स ग्रामर पूछते हैं वो लोग, दोनों 50-50 मार्क्स. ये भी 50 मार्क, ये 50 मार्क, ये 50 मार्क, दोनों भी ग्रामर होते हैं. फिर उसके बाद ये हो गया 200 मार्क. ओके, तो चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं अभी जीएस 1 की. जीएस 1 की बात करते हैं. जीएस 1 में अगर हम लोग देखते हैं तो भूगोल आता है और ज्योग्राफी आता है, सॉरी हिस्ट्री एंड भूगोल ज्योग्राफी एक होता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये होता है. इसकी अगर बात करते हैं तो 150 मार्क्स. ओके, 150 क्वेश्चंस और 2 आवर्स. ओके, यहाँ पे दिया 2 आवर्स, 150 मार्क्स, स्टँडर्ड बॅचलर डिग्री, एमसीक्यू टाईप. ओके, चला तर फ्रेंड्स आपण GS 1 बद्दल थोडंसं माहिती घेऊया. GS 1 बद्दल बोलायचं झालं तर GS 1 मध्ये त्यांनी इतिहास आणि भूगोल हे 2 सब्जेक्ट त्यांनी इन्क्लूड केलेत. ओके, जर तसं झालं तर टोटल 150 मार्काची एग्जाम आहे, 150 क्वेश्चन असतात, 2 तास कालावधी आहे, दर्जा पदवी आहे, वस्तू म्हणजे एमसीक्यू टाईपची एग्जाम असणार आहे. ओके, चला तर आपण पुढे जाऊया. जीएस मुख्य परीक्षा GS 2 बद्दल बोलायचं झालं तर यामध्ये भारतीय संविधान आणि भारतीय राजकारण हे 2 सब्जेक्ट मिळून त्याने एक पेपर बनवलेला आहे. ओके, पण महाराष्ट्राचं विषय संदर्भ असणारच आहे, ते तर काय प्रश्नच नाही आहे. त्यामध्ये जर बघितलं गुण 150, कालावधी 2 तास, स्टैंडर्ड पदवी आणि एमसीक्यू टाइप. ओके, चलो फ्रेंड हम GS पेपर 2 की बात करते हैं. GS 2 पेपर 2 में बात करते हैं तो इसके अंदर पॉलिटी आता है. पॉलिटी भारतीय तो इंडियन पॉलिटी. उसके बाद स्पेशल उन्होंने बोला है कि स्पेशल इन रेफरेंस टू द महाराष्ट्र. ओके, 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस, 2 आवर्स, 150 मार्क्स. ओके, स्टैंडर्ड कितना क्या उनका बैचलर डिग्री और एमसीक्यू टाइप मार्क्स. ओके, तो पेपर 3 की हम लोग बात करते हैं. पेपर 3 की बात करेंगे तो इसमें मानव संशोधन विभाग आणि मानवी हक, HRD बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, HRD. ओके, सेम 150 मार्क्स, 2 आवर्स, 150 क्वेश्चन, स्टँडर्ड बॅचलर डिग्री, एमसीक्यू टाईप. ओके, चला तर मग फ्रेंड आपण पेपर 3 बद्दल थोडंसं माहिती घेऊया. पेपर 3 थोडासा टफ सब्जेक्ट आहे, कारण मी थोडंसं टफ आहे, थोडंसं गव्हर्नमेंट स्कीमबद्दल थोडंसं खूप क्वेश्चन्स येतात. ठीक आहे, तरी पण प्रॅक्टिस केलं तर होऊन जाईल. ओके, सेम 150 मार्क, 2 तास, 150 क्वेश्चन्स, सॉरी 150 क्वेश्चन, स्टँडर्ड पदवी, वस्तुनिष्ठ म्हणजे एमसीक्यू टाईप एक्झाम. ओके,
ओके, मुख्य परीक्षा पेपर 4 यानी GS पेपर 4 बद्दल बोलायचं झालं, यामध्ये बघा अर्थव्यवस्था, नियोजन, विकास विषयक, अर्थशास्त्र, कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास. बघा टोटल 3 सब्जेक्ट मिळून त्याने GS पेपर 4 बनवलेले आहेत. ओके, थोडंसं ह्यामध्ये वास्ट सिलेबस आहे, पण ह्यामध्ये मार्क्स येतात. एवढं काय सब्जेक्ट अवघड नाही आहे, सोपेच क्वेश्चन असतात. तुम्ही बेसिक जर वाचला तर काय वाचायचं काय नाही ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये घेणारच आहोत. पण टेस्ट सिरीजची प्रॅक्टिस वगैरे करून तुम्ही जर रीड केला तर हे पेपर तुम्हाला मार्क्स मिळवून देतात. त्यानंतर 150 गुण सेम, 150 मार्क्स, 2 तास ह्यांची स्टँडर्ड पदवी, वस्तुनिष्ठ बहुनिष्ठ म्हणजे MCQ टाइप्स. ओके फ्रेंड, चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं GS पेपर 4 के बारे में. इसके अंदर हम टोटल अगर बात करेंगे, ओके टोटल हम बात करेंगे तो देखिए इसमें इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट आता है, फिर एग्री आता है, फिर जनरल साइंस. ओके, टोटल 3 सब्जेक्ट मिलाकर उन्होंने GS 4 में इंक्लूड किया है. थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है, टफ नहीं बोला जाता, अच्छे मार्क्स आते हैं और ये सब्जेक्ट में ना मार्क्स आ जाते हैं. जिस तरह से पेपर 3 ये टफ है, थोड़ा सा टफ आता है एग्ज़ाम, बच्चे इसमें कन्फ्यूजिंग बहुत होता है MCQ टाइप में. जिस तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ये पढ़ लेते हैं तो ये हो जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे. ओके, मगर ये तो आसान है, इसमें मार्क्स आते हैं. सेम अगर इसके बात करेंगे तो 150 मार्क्स, 2 आवर्स. ओके, इनका स्टैंडर्ड बैचलर डिग्री, MCQ टाइप मार्क्स, ये होते हैं उनकी टोटल GS 4 का स्ट्रक्चर्स. ओके, ये हमारे फैकल्टीज़ हैं. ओके, ये मेरे फैकल्टीज़ हैं, बढ़िया अच्छे फैकल्टीज़ है. जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ ये मैं खुद पढ़ाता हूँ. BE इकोनॉमिक्स, BE और मैंने MA में इकोनॉमिक्स किया है. ये पुष्कर पाटिल सर है, MA में पॉलिटिकल साइंस है. संतोष खाड़े सर है, ये UPSC ऑप्शनल पबाड़ा है इनका, ये बहुत अच्छे दोनों भी पढ़ाते हैं. संतोष बनकर MSc फिजिक्स किया है. ओके, उसके बाद शेख सर है, हिना मैम है और गायकवाड़ सर है, ये अभी सर PSI इंटरव्यू में है. और ये PSI कादे इनका बहुत अच्छा है. इस तरह से वो लोग पढ़ेंगे. ओके, देखिए फिर ये निटोरे सर है, इनका मराठी में उन्होंने MA किया है, ये थोड़ा सा देख लीजिए. ओके, ये हमारे MPC के बारे में हमने पूरा क्लियर कर दिया है. ओके मित्रांनो, जर आपण पेपर 4 बद्दल बोलण्याचं झालं आहे, आपण बोलून झालं आहे. त्यानंतर जर बघितलं तर हे अक्सापूर अकॅडमीत करून ऑनलाईन बॅचेस चालू आहेत सध्या. हे बॅचेस पूर्ण फ्री आहेत, ह्याला काय कोण पण चार्जेस घेत नाही आहे, काही चार्जेस नाही आहेत. फक्त यूट्यूबमध्ये तुम्हाला माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हाला हे पूर्ण लेक्चर फ्री भेटणार आहेत. चांगले फॅकल्टी आहेत माझ्याकडे. हे पूर्ण फॅकल्टीचे नावं आहेत आणि म्हणजे आम्ही स्वतः MPSC UPSC केलेलं पूर्ण फॅकल्टी MPSC UPSC केलेलेच आहेत आणि सध्या करत पण आहेत. ओके, हे सगळे फॅकल्टी ते आहेत. काही अडचण आली तर तुम्ही मला कमेंट करून समजो. आपण MPSC जर बोलण्याचं झालं ओके तर आपण बोलण्याचं झालं नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण काय घेऊया माहिती आहे का, पूर्ण GS 1चं सिलेबस बघूया. ओके, मग सिलेबस पूर्ण झालं मग GS 2 बघूया, मग GS 3 GS 4 है ना. मग GS 4 सिलेबस बघूया. मग त्यानंतर आपण म्हणतात स्टेट बोर्डचे जे बुक्स आहेत ते आपण लेक्चर स्टार्ट करूया. कारण तोपर्यंत आपल्याला सिलेबस कळत नाही, तोपर्यंत मग स्टेट बोर्डचे पुस्तक घेऊन वाचून काहीच फ़ायदा होणार नहीं. ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया. हम लोग क्या करते हैं पता है, पहले हम MPSC के बारे में GS 1 GS 2 GS 3 GS 4 ये इनका सिलेबस देख लेते हैं. जिस तरह से सिलेबस एक बार हमें समझ में आ जाता है तो फिर हम अपने जो महाराष्ट्र स्टेट के बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स की जो बुक्स है वो हम उसके लेक्चर स्टार्ट कराते हैं. ये मेरे हर फैकल्टी अपना जिस तरह से मैंने बोला उस तरह से वो लेक्चर अपलोड करते रहेंगे और ये पूरा फ्री है, कोई चार्ज नहीं है. और हमने तो ये भी सोचा है कि अगर आप हर टेस्ट सीरीज भी हम लोग कंपलसरी ले लेंगे. ओके, तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू, आपने देखा है. थैंक यू.